नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा और सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन आमने सामने। एक दफा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। अब नंबर, अच्छा नील नंबर नहीं लगा, वो नंबर के बारे में 20 हाँ मिल गया जी। उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे हैं ना, आपने प्रपोज किया है कि ऐसा कमीशन मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है, पैराग्राफ ग्राउंड एफ है। मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी पता हो कि इस जो इनकी कमीशन है जो बनी हुई, इसमें इनहेरेंट डिसेबिलिटीज और डिफेक्ट्स हैं। एतजाज साहब, मैं आपको ये अर्ज करता आप चाहते हैं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बने जिसके 2 साल अभी भी रिटायरमेंट में बाकी हो, तो वो तो मुनासिब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जज के खिलाफ नहीं सर, मैं अर्ज करूँ उसकी वजह यह है, ये कमीशन जब भी रिटायर्ड जज को माफ कीजिए कोई नहीं सीरियसली लेगा, ये बड़ा सीरियस मैटर विद रिस्पेक्ट। Therefore, I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, ताकि वो 2 साल की टेन्योर में वो कुछ कर सके। आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? हम ये जो चीजें, या तो फिर वही काम होगा कि वो जज या काम नहीं करेंगे अपना जो काम करना चाहिए, या फिर वो कमीशन का काम नहीं करेंगे। फिर आपका एतराज़ यही होगा कि जी क्योंकि नॉर्मल डे पे आपको पता है हम लोग को जितना काम होता है वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाते हैं दिन को, ठीक है। तो वो अब नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, कितने बेंचेस हैं आपको पता है, कितने पेंडेंसी है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको पता है। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में आकर के वो सारी खूबियाँ आ जाए कि वो कमीशन का काम भी कर ले। ये डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो फुल टाइम हो, नॉट पार्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट का जज को आपने बिठा तो दिया तो वो काम करेगा पार्ट टाइम, तो नेचुरली पार्ट टाइम ही कर सकता है, या तो उसको कहे अच्छा आप केस ना चलाओ बस यही काम करो। सर इस तरह तो इस वक्त तो हो ही कुछ नहीं रहा ना, वो पार्ट टाइम भी नहीं है, वो फुल टाइम। आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह बेहतर करेंगे चीजें, एक दिन में तो नहीं होंगी ना, मगर जरा से ब्रीदिंग स्पेस हम देना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को। जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, आपने अपॉइंट किया था उनको? जी सर, मैं और क्या कहें आपको, तो आपकी हुकूमत ने, सॉरी आपने नहीं किया तो अब आपकी हुकूमत है, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये रिक्रिमिनेशन वो अब नहीं छोड़ देना, अब हम थोड़ा सा इनको मौका तो देना कुछ बेहतरी लाने में। मैं मेरा जरा सुन ले जो स्ट्रक्चर है जी। अब आपने जो देखा है ना, इसके आपने जो प्रपोज किया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जी, पाकिस्तान बार, ये सिविल सोसाइटी, आप जरा सुनिए ना, हमने बहुत दफा तजवीज़ें मांगी हैं, वो इंडिविजुअल पे होता है। कोई प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टेड है, कोई प्रेसिडेंट कहते हैं यार ये क्या मुझे एक काम करना है मुफ्त में, ठीक है, तो वो भी देखें हम। ये बर्डन अब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बलूचिस्तान, अब ये अगर ये बॉडी मीट ही नहीं करेगी, कभी काम ही नहीं करेगी, डेडिकेटेड लोग होना चाहिए जो कि अगर काम करें। आप असेंबली नहीं कर सकेंगे, इतने सारे मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में। फिर वो कल को कहेगा जी मैं तो रिटायर हो गया, वो एक टर्म का टर्म होता है, हर साल इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शनियरिंग में लग जाते हैं, फिर वो केसेस भी हमारे सामने नहीं कभी चलाते हैं कि जी अब इलेक्शन हो रहा है आप मेरा केस अर्जन कर दें। तो ये इसमें जरा सा हम देखें एतजाज साहब, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordships can yourself appoint the commission. Commission appoint हुई है, देखिए वो 2 किस्म के कमीशन होते हैं ना, एक होता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, वो पावर उनका है, वो गवर्नमेंट का है, हमारा पावर है गवर्नमेंट का, एक आपका पावर है, आपकी पावर को एक्सरसाइज करें। और मैं इसमें जरा एक चीज जो मैंने सिविल सोसाइटी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव बंदे नॉमिनेट करने को कहा है,
Supreme Court Bar Association, the Pakistan Bar Council, presidents of the four provinces. Why? Sir, they are. Abhi baki dekh the mix. Give me a reason. Reasons because they have an urge to pursue. They will. اور ہمارے بار ایسوسیشن میں ہر سال الیکشن ہو جاتا ہے، تو نیا بندہ آئے گا، کوئی ہمارا نیا مینڈیٹ لے کے یہ ایک روسٹر آف دی بار الیکشن کمپٹیشن میں ہو جائے گا۔ وہ آنے دینا، ان کے کمنٹس آتے ہیں، اگر سول سوسائٹی کو وہ ایڈ کرنا وہ تو ان کا کام ہے، نامینیٹ کرنا اور اس کو نوٹیفائی کرنا نا۔ جی سر، چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیشن، ٹھیک ہے، چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیشن، چیئر پرسن نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن۔ آپ یہ دو دیکھیں، ڈائریکٹر جنرل ایک سیکنڈ، سوری ٹو انٹرپٹ یو، I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. جو schedule ہے 3 o'clock. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ We don't want to, we are taking this case seriously. یہ ہم اس کو کل فل کورٹ تو نہیں، وہ بینچ تو نہیں، 11 بجے لارجر بینچ ہے۔ پی ایف یو جے کو بھی میں نے اس میں پی ایف یو جے اینڈ 2 سینئر آفیسرز، سینئر موسٹ آفیسرز آف دی انٹر سروسز انٹیلیجنس اینڈ دی آئی بی، وہ تو آپ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات کریں نا، کمیشن وہ لیٹ دی اٹارنی جنرل ٹیک سم انسٹرکشنز اینڈ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ نوٹیفائی کریں۔ اٹارنی جنرل آپ ایسا کریں، آج we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do, come back with. Monday ko humne bhi koi rakha na case, kya rakha tha? Sir, I'm appearing for the respondent in 2 of CPLAs that were filed by the government. Salahuddin, hold, thoda sa ruk jaiye. Monday ko kuch aur hai? There is presidential reference on Monday. Tuesday کو کیا بینچ کنٹینیو کر دی تو ٹیوزڈے کو کر لیں۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ چھوڑنا چاہتے ہو؟ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین قاضی فیض عیسیٰ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، خود ہی وکالت کرتے ہیں اور خود ہی فیصلہ دیتے ہیں۔ پوری آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اگلے بندے کی تو یہ باری نہیں آنے دیتے، خود ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، خود ہی ان باتوں کو لے کر جو ہے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین اعتزاز احسن کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ اس طرح کے کیا اور تقریباً ہر شخص اور ہر وکیل کے ساتھ یہ اسی طرح کرتے ہیں۔ جب سے انہوں نے کمانڈ سنبھالی ہے تو یہ اپنی مرضی کے فیصلے دے رہے ہیں اور اپنی مرضی کی خود ہی وکالت بھی کر لیتے ہیں۔ ناظرین اگر اس طرح کی انہوں نے عدالت چلانی ہے تو پھر جو ہے وہ وکلاء حضرات کی ضرورت کیا ہے؟ یہ خود ہی جو وکیل بنے پھرتے ہیں، نہ کسی کو آگے بات کرنے دیتے ہیں، پہلے اجازت بھی دے دیتے ہیں، لیکن اجازت دینے کے بعد اگلے کی بات ابھی بیچ میں ہوتی ہے تو یہ آگے سے ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہے کس طرح انہوں نے اعتزاز احسن کے ساتھ کیا، لیکن اعتزاز احسن نے بھی ان کو کھری کھری سنا دی۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں ناظرین آپ کی کیا رائے ہے اور خصوصاً قاضی فیض عیسیٰ کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔